DJ Amin. Marpuk jatuh wat nate ke nate ke poch kar last ah boleh lah bisa putra noni kete nonu kita to kite sebentar pila konti আছে দেখ তোর পিলাটা কোন দেখি দেবি রে তোর পিলা হ্যাঁ তোর পিলা পরে মিলছি রে গ্যারান্টি তোর পিলা পরে মিলছি তোর পিলা ইয়াকে পাকে কোন লোক বলছি আছে আমি জানকে নাই পারবুতে আমাকে ঠাটাই করে যাইতে আমি জানকে নাই পারবুতে আমাকে ঝাড়া বসি করে ঠাটাই করে যাইতে জানকে নাই পারবু আছু মাত্র তোর পিলা গ্যারান্টি মিলছি একা জবরদিন নালে আজকালি ভিতরে মিলছি গ্যারান্টি মিলছি বাবু হ্যাঁ এ বাবু কাইটা পিলা পতে যেবিতে হেলে বে হ্যাঁ পতে ঘরକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ঘরে ଯିବୁ ହଁ ବାବୁ কাই কাজে ଘରଠୁ ବାହାରିକି 2-3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇନି আইটেম সত কথা ये पिला बारी कर जबरदिन गला ताक जतन रतन कर मुई संग आइली आछि आ तो मने पड़चल जाते पिला तो दिसारी गुने लग जानी सेबे जना आले तेते निबड़ा देबा माने ବାବୁ काइटा ଓ କଣ କହୁଥିଲେ କି काय बोलतरली ତମେ ତ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଓ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ତମେ ବି ଚାଲ আমি আর রাইবিতা ଚାଲ ବାବୁ ମୋ ଘର ଦେଖିକି ଆସିବ নাই না বের কেতে কেপ বনাস ଆରେ ଚାଲ ଯିବା ए सविता हां ये पिला हमर घर जो बोलছে নাই জু দেখি আসি রে বউ তুই পন্ত পাঙ্গুয়াটা বল গদবদ দেখা দেবি নাই তুই না গেলি বচুস মই নাই বলবি আছে আরে জু তেবে জিবু জো কে দেখি আসি এ ননি পিলা ঘর যতে বের তক বনাই দেবি ঠিক আছে বাবু ননি আর তো দেখি আসি রে বুঝো আরে এই মানুষটা রূপা পাখକୁ ଯିବି କହି ଆଜିକୁ 2-3 ମାସ ହେଇଗଲା ତାର ଦେଖା ନାହିଁ ସେ କୋଉଠି ଅଛି କେମିତି ଅଛି ମାନସ କୋଉଠି ଅଛି ছাটা পাটা গর রে গর উপরে গর ভিতরে গলে বিবল জন পর কাঁচমান লাগলা আছে এ বুবা এমতি গর কে নাই দেখি রে ই গর 15 বার জহবার চিকনি যাইছি আছে দেখনি মোচি বকরা বলে অ্যাক্সিডেন্ট কর মরছে হে বাপ্পা রে এ কোন বাটে বাট আছে রে 3-4টা বাট পিলা কইতরে 3-4টা বাট বলি কিনা এ সে বাড়ি বাটে ডেকর জি দক রবাই মিসাল লোক সত কথাই নেই হয় এ বাট লোক নাই গাক নাই আই বাড়ি জি দেখবি নে তুমি কে বাবু তুই কে তুমি কে তুই কে তুমি কে তুই কে ই ঘরে কোনা আছে কি নাই ମୁଁ ଅଛି ବାବୁ ই ঘরে কোনা আছে ମୁଁ ଅଛି ବାବୁ মচি আছে ମୁଁ ଅଛି বাবু মৌমচি আছে ই ঘরে কোনা আছে ମୁଁ ଅଛି ବାবু মচি আছে লোক সঙ্গ কথা এবার বার্তা এবার দেখে মচি পনি মচি আছে বলা সত্যকে সত তোর বুবার মাই পইকে নেই মোচিং মিসা গেলি দেলুস আর কেতে ডিস্টার্ব করতে পারলা না দেখিস ই ঘরে কোনায় আছে না ମୁଁ ଅଛି ବାবু ওই রে মচি দেখ 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 কোনে যা Doklus, apa? ধরলি রে বাবা রে সাটা পাটা মচ্ছি রে ইগারে ফোনে ইগারে কোনে আছে বললি না এই টাংরা মুন্ডা পরমানে ମୁଁ ଅଛି ବାবু মচ্ছি তুই তো মারি সরে গেলি বে
এই ডোকরা বাটে গোলা আছে ডোকরা বাটে রে ডোকরাকে মরাই দিবে যা ডোকরাকে মরাই দিবে বুকডুঁডাতে বসিরলা রে তোর বুকডুঁডা বসিরলা এডগিটাই মারন দেখবি বলে টেকরলি কলিয়া পর দেখছি আছে ইটাকে মারন গরজি করে যতরা করবি রো দেখনি মচি বসবার রকত ছুঁই দিছি আর জান কেনা পারবি আছিস পিলা এই ই ঘরে কে নাই বাবু কে নাই মচি একা আছে এ বাবু হ্যাঁ সে হচ্ছেন ମୋ ମଉସା এ ହଁ ବାବୁ কে তোর মুখ କ'ଣ ହେଲା ବାବୁ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଜାନି କର ଜରି ବେଟୁ ଆଇ ବୋଲ ଦେଲି ନା ମଉସା ତମେ କେମିତି ଅଛ ମଉସା ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ରେ ବାବୁ ତୁ କେମିତି ଅଛୁ ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି ମଉସା ହଁ ମଉସା ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ ମୋ ରୂପାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିଛି ମଉସା ମାମା ତୁ ସତ କହୁଛୁ ହଁ ମଉସା ଏଇ ଦେଖ ମୋ ରୂପାକୁ ମୁଁ ଫେରେଇ ଆଣିଛି ଆରେ ବା ରୂପା ତୁ କେମିତି ଅଛୁ ଭଲ ଅଛି ମଉସା ତମେ କେମିତି ଅଛ ମଉସା ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ରେ ବା मुई तो नहीं जानी करी घर जरी बेटू है बोलते लिसियान मके केमा कर दे आले ननी टालो देखि देबी ने हां ननेटा देखि देस तार पिला मिसा देखनी कोन लगा चले कि दिन टोके खोजी खोजी बोला ना देखि देस ननी आले आले तो फोन देखि देबी आ राजा तू ना कांत रे मुई तो आछे मुई रे रुदी काय का चिंता करबे मथि बसे सिंगार ना बार ए तोर पिलार ना काय ना की तोर पिलार ना काय ना রঘু तोर पिलार ना रघु রঘু বড় মা পিলার না রঘু বড় মা ମୋ କାଇ ରଘୁ ମୋ ପୁଅ କାଇ ବଡ଼ ମା ତମ ପୁଅ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ବଡ଼ ମା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ତମ ପୁଅ ଆଉ କେହି ନୁହଁ ଏଇ ମାନସ ବାବୁରେ ମାନସ ଏ ହଉଛନ୍ତି ତୋ ମା ମା ହଁ ରେ ବାବୁ मोर माँ माँ ବାବୁ ରେ ରାହୁଲ माँ 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 ବାବୁ ରେ ରାହୁଲ माँ माँ ମୋ ପାଖକୁ ଆ ରାହୁଲ ମୋ ପାଖକୁ ଆ माँ 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 आ आ आ माँ ଆରେ ବାବୁ ରାହୁଲ ତୁଇ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ହଁ ରେ ବାବୁ ଏ ହଉଛନ୍ତି ତୋ ମା माँ माँ ତାପରେ ମୋ ମା ହଁ ରେ ବାବୁ अरे अरे मेघो थारे बरसा सजी तुम आरे माँ उतर मां माँ से तो तार मां वो क्या काय करती मां बोल लो नहीं माँ माँ ବାଃ ତମେ କୋଉଠି ଥିଲ ବା କେଦୁ ପତ୍ର ଟୁଟେକି ଚିରିଲା ବାବୁ हाँ माँ ଆମେ ତମକୁ ବହୁତ ଖୋଜିଲୁ ବା ओपरा बोल कदलू लाटा बुटा मरी गेला खोज के ना पड़ते ତଥାପି ଆମେ ତମକୁ ପାଇଲୁନି ବା बिल्कुल तो नहीं मुई तो कूट तार डोटा एली ମଉସା मुसा ତମେ କାହିଁକି ମଝିରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛ ओ मो ओ ହଁ ବା ମୁଁ ତମ ପୁଅ ରାହୁଲ हाँ तोर पिला ହଁ खबर ବା ମୁଁ ତମ ପୁଅ ରାହୁଲ ବାବୁରେ ରାହୁଲ ସେଇ ହରମଜାଦା ଶୈତାନ ମାନଙ୍କୁ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମଉସା ମୋ ପରିଚୟଟା ଲୁଚାଇ ଦେଇଥିଲା ଯଦି ସେମାନେ ମୋ ପରିଚୟ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେହିଦିନ ମୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ପରିଚୟଟା ଲୁଚି ମୋ ନାଁଟାକୁ ମାନସ ମାରିକି ଦେଇଥିଲା ହଁ ବା ମୁଁ ତମ ପୁଅ ରାହୁଲ ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବା କାହିଁକି ନା ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ତମକୁ ଫେରି ପାଇଛି ହଁ ବା ୟାଠାରୁ
ଠାରୁ ମୋର କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ ବା। ହଁ ବା ମୋର କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ ବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଇଏ କିଏ ଜାଣିଛ? ଇଏ କିଏ ର ବା? ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତମ ବୋହୂ। ଏଇ ବା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମା। ମା ତୁ କେମିତି ଅଛୁ ରେ ମା? ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ମା। ମୁଇଁ ପଣ୍ଟିକିନା আছে মা। মোর মাঝি পণ্টিকিনা আছে মা। লাটা বুটা মাত্র সরি গেল মা। এবার দেখলিস তোর গান মারলুস মাঠ মা। তোর পিলা মাতর মিললা মা। মুখে জানু কি তোর পিলা আমার লগে আছে বলতে। হ্যাঁ আর দেখনি দুনিয়া বার খোঁজি বলতে রলুস তোর পিলা মোর লগে আছে বাত মুই কে জানতে রইলি কি। আলে যাইটা মিশা এলা এলা মা তো তোর পিলা কমরাইলুস কায় এটা কেনতা কেনতা এলা মা। ଆମ ଘର ରଘୁ ଚାକରକୁ ଜ୍ୱର ହବାରୁ হ্যাঁ তোমার ঘর রঘু চাকরকে জ্বর এবার কেনতা এলা মা। ଔଷଧ ଖାଉଥିଲି। ମୁଁ ଔଷଧ ଖୁଆଇ ଦେବାରୁ হ্যাঁ হ্যাঁ ମୋ ସଉତୁଣୀ হ্যাঁ ଆରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ হ্যাঁ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି হ্যাঁ ମାଡ଼ ମାରି ଏ ଘରରୁ ତଲି। তোমাকে দুই লোকে ହଁ ବାପୁ। ହଁ ବାବୁ ओहो केनता रांडी छोड़ाए देखनी हैं एतकी गलगलाई करी पिला के तरह आके निकले देला काय का तू दुईटा माजी अनबार ना मारन संभाल के ना पारबा माने हैं अरे का तू दुईटा माजी ना अनबार जन्मा संभाल से आई माने अनबार एबे देखनी दुईटा माजी अनला और गोट माजी के समान ए बाटे और ची देकर और गोट माजी संगे देखनी और तो घर संसार कर से आते एंती टाका का बोलबाई दुईटा गाड़ी गोटे के ड्राइवर हैं गोट गाड़ी चालक ना पारला और गोट गाड़ी के छड़ देला आछे और गोट गाड़ी चालाई बुलसी आछे बड़ मुंडा केन कोन बाड़े गला केनता माने मकलक देखाई दिया हनी हैं ସତରେ ବା ଆଜି ମୋତେ ବାପା କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଚାଲ ବା ବାପାକୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିକି ଆସିବା। ଆଜି ବାପା ଆମକୁ ମାରି ମାରି ଘରରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ତଥାପି ତାଙ୍କ ଘରେ ରହି ଆମେ ବାସ୍ ଟିକେ ଦେଖା କରିକି ଆସିବା। ଆରେ ଚାଲିଯିବା। भगवान अरे मो पो राजा अरे कहवाक दौनी कि कौटी रही जगह भी दौनी मो स्त्री अंबिका बाबू राहुल अंबिका अरे तुम कौटी अच तुम कथा भारी मन पड़ुछि अंबिका कौड़ी अच्छो तो बापा को देखिया अंबिका तम स्वामी देखिया सब तो बापा को देखिया अंबिका अंबिका अमिकार को के खा बड़ मुंडा टांगरा मुंडा दुईटा माइती आनला आरी लक अमिका अमिका देखनी कुकुर केंती नाई बांधो तेंती बांधला আছে বাবু তোমার কর হয়েছে বাবু। रघु ये रघु अरे मत क्षमा कर दे रघु तुम सहित जहाँ कर बहुत बड़ा अन्याय कर दे रघु से मु क्षमा चाहूँ रघु रघु इले मो स्त्री अंबिका आउ मो पुओ राहुल कहीं এই দেখো বাবু
ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ମା। अंबिका अरे मु तुम स्वामी अंबिका तुम स्वामी को क्षमा करनी ये अंबिका मु तुम स्वामी मु तुम जहाँ भूल कर तार क्षमा नहीं मु जानी मोर कथार पड़ी तो माँ पुओ को माड मारी ये घर बाहर कर देती अंबिका जा हेली भी मु तुम स्वामी अंबिका स्वामी को क्षमा करनी मत क्षमा कर दियो अंबिका। मुझे तुमको क्षमा कर देबी ମୁଁ ସିନା କ୍ଷମା କରିଦେଲି ହେଲେ ତମ ପୁଅ ରାହୁଲ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବନି। अंबिका इले मो पो राहुल कहीं अरे कह ତମ ପୁଅ ରାହୁଲ ए देखो ଏଇ ଦେଖ आम पुओ राहुल बाबू राहुल तो केमिति अच्छु ठीक ना আছে अरे বাবা तुम्हारी खौटी दिल मुई माल मार के जिरली बाबा मौसा मुसा तुमको नुह मौसा का के तो आय मो पो राहुल को कहूँ मुई तो आय तमें नुह मौसा बुद्धि पुरला टांगरा मुंडा हैं छली काई समान मुंडर बल सरी गला ये बे मने पड़वा के राहुल अमिका अमिकार गुके खा आनती आनबिस का माइजी अरे दुईटा का आ दुईटा का बाबू राहुल अरे मु तो बापा पोरो कथारे पड़ी अरे तुम महापुओ को माड मारी ये घर बाहर कर देती बाबू राहुल अरे मु तो बापा बापा कौन क्षमा करनी मत क्षमा कर दे कहना बापा अरे के का बापा बो अबे बापा अरे बहुत बापो अबे बापा डाके बहुत बापो चौदिन अरे चौदिन हमको मारी मारी घर बाहर कर देला सही दिन ठारू मो पाई मो बापा अरे मो पाई मो बापा भारी नहीं राहुल तो बापा बंची रे तो बापा बंची केवल पर कथारे पड़ी तो महापुओ को माड मारी ये घर बाहर कर देती राहुल केवल पर कथारे पड़ी राहुल मु तो बापा अरे बाबा कौन क्षमा करनी राहुल तू जो क्षमा न कले अरे मु सत्य कहूँ आत्महत्या कर मरी जीवी राहुल अरे मु तो घड़ धरुची रे अरे मत क्षमा कर तू तो जानी जानी भूल कर लिया चीज मोर गोड़ के दरले मुई काई करबी तोर पिला बाड़ी बाड़कत बदला और कोई क्षमा कौन जाने गारंटी नहीं है क्या आज मरे बगा से दिन कथा मरे बगा आमे भी केते हाथ जोड़ी देउरा ही कहिथिलो और आम कथा को सुनिथिलो तांकर कथार बळी अरे बारी बारी बाहर कर देलो अब को से घर बाहर करे और तो के सुख पाइलो अरे के शांति पाइलो और तो कहलो बापा ताकू तोरे बापा काकू कहते जानिच आ जानिच এই যে জন্মগলা পোক রাস্তা গড়ে ফোপাড়ি দিয়ে তাকে প্রকৃতির বাপা কহ যায়নি রাস্তা গড়ে পড়িଥିବା ଛକ ଉଠେଇ ଆଣି ଆରେ ତା କଳରେ ଜାଗା ଦେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ବାପା କହେ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆରେ 10 ଥର ଭାବିବା ଦରକାର କୋଉଟା ଭୁଲ କୋଉଟା ଠିକ ଏବେ ଜାଣିପାରିଲ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ अहिना कोटा बापा तबे वो बापा लो कि मो तो बापा लो राहुल राहुल अरे मु तो बापा रे केवल पर कथारे पड़ी तो महापो रोग को बिना दोषरे माड मारी हे घर बाहर कर दे केवल पर कथारे पड़ी राहुल आउ केबे हेले भी पर कथारे पड़ी ये सब काम करबी नहीं राहुल अरे मत क्षमा कर दे राहुल अरे मत क्षमा कर दे
ମୁଁ ତ ଘୋଡ଼ ଧରୁଛି। ठीक अच्छे ठीक अच्छे मैं तुमको क्षमा कर देवी କିନ୍ତୁ ଏମିତିକା ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ବି ନ ହେବା ଦରକାର ବୁଝିଲ। ହଁ ରାହୁଲ ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ବି ମୋର କଥାରେ ପଡ଼ି ଏସବୁ କାମ କରିନି ରାହୁଲ। ରାହୁଲ ତୋ ବାପାକୁ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଖେଳି ନୁହଁ। ମୋ କୁଳାଙ୍ଗର ପୁଅ ରାଜା ଆଉ ମୋହିନୀ ଆଉ ଦୁର୍ଗା ସେମାନେ ତମକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ହଁ ରାହୁଲ ଚାଲ ବାପା ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି। ତୁ ହିଁ କେବଳ ଶାସ୍ତି ଦେବୁ। ଆରେ ଚାଲ शाशुमा सी हरामजादा बोधे आम हाथ खसी कुआड़े चलीगला ना जेमिति हेले भी से हरामजादा खोजिकी बाहर करबा पड़िबो। ठीक कहलु भाई। शीघ्र राजा को डाका। ठीक अछि भाई। हट बाबू राजा कौन आछु आ शीघ्र बाबू राजा कौन आछु आ शीघ्र। कौन है तू एमती पार्टी कर चिल्लाउछ कहीं हेलो कह कौन है बाबू राजा तो बापा बड़े कसी के चली जाइछि। कौन कहलो राजा बड़े कसी के चली जाइछि। बापार तो हाथ गोड़ बंधा होइथिला बापाटा पुणे गला केमिति हेलो कह बापाटा गला केमिति ओ केमिति जानिबी सेटा तो शाशुमा को दायित्व देइथिला। हां जेमिति हेले भी से तीन जन को बाहर करबा पड़िबो। हेलो ए बापा को मैं खोजिबा केमिति कह ना से माने खोजिबा पेपे ब्रेक मार्स। अबे अबे कौन है बे? अबे मैं आप मो कहथबे तो सला डायरेक्ट घर भीतर एंट्री कर गेलु। अबे तो सही भूखा दिसारी ना एटी कौन पे आस कह अबे एटी कौन पे आस कह बे अबे तू सब पागल न कर काय क्या सच कहो बे अबे मो पछारु छी तू एठी काय क्या सच कह मुई एकला लगना आइलार आ काणी छु बे तोर दादी तोर बड़ू तोर आया तोर बुआ सुसु गाइलु। ए हां का सामने ठेई कथाबार्ता करछो जानी पारुछ तो तोर समय अबे बेबी बेसी पार्टी जदि करेबो हां ताले माड़ो खाइबु बे मुई हां मोके मारसी बे हैं कोर्ट जाइथिलु भाई एको जदि बेसी पार्टी करेबो मारी देबी बे मोके पूरा गंजी देबे ओ एकला लोग भीतरे ओलिच बोलते मोनीचा मार बिया तोर दादी लगा काइली आछि ए काइटा जा कइबो मते कइबो हां
নইলে কাইটা করবি নহলে গেঞ্জি দেবি বে মকে গেঞ্চিবে মারবি মারন গোটি আর মারবি 3 দিন জ্বালা বসকে না পারবে দেখছো দেখবি চে পুরো গেঞ্জি দেবি বে টামটা কাটবাটা ছিল না দেখা মুখে এই কাইটা সতকু সত গেঞ্জি দেবে গেঞ্চিবে তুই মকে সেই করতে কি দে কোন কইলে ভাই সেই করতে কি দে কোন কইলে ভাই ডিস্টার্ব না কর বাবু কঠিলা বাবু মকে কাতা না মরি গেলিবে হ্যাঁ কাতা এলেছি বাবা বাবা উল্টা পাটে স্লুস পিলা যায় হবে যদি বেশি কথা কইব তাহলে সত্যকু সত্য গেঞ্জি দেবি বে নো হেলে মারো মারো এতে ঘটলো দেখা না দেবার রে ডিপ্রেশন এবার চলো এবার 4 লোক এবার 2 লোক এবার 3 ইলা মিনা বার রে অবে হরম চাতা বহুত খেলে খেলে দেবে এতিকে তব খেল সরি না হবে অবে এতিকে তব খেল সরি না अबे तू तो थोड़ा सही मानस तो पड़ी ये ठीक है क्या सोच भाई और कहिलो वो मानस रेबे वो होचे राहुल अबे সেদিনে তোতে মারে কি ফোপাড় দেইছিলি বলে তু সতরে পাগল হয়ে যাইছো अबे तू होचो मानस अबे तते বিশ্বাস হইনি वो राहुल बोले कि तते বিশ্বাস হইনি अबे नहीं बे বিশ্বাস হইনি अबे नहीं একে চিনি মারছো ए पड़ी के চিনি মারছো ए के बे এ হচ্ছে মো মা मां ए तो मां और तो बो अबे तुम्हें माने कहले মই কেমিতি বিশ্বাস করিবে তো রাহুল আও এ তো মা বলে বিশ্বাস হইনি না তাতে বিশ্বাস হইনি अबे नहीं একে চিনি মারলো আমি চিনি মারলো ए বুড়াপনি কে হবে এইটা বড় রইবে আব করে যে চাকর কাম করছিলি ইয়ে হচ্ছে আমি রঘু বস হবে ও চিনি মারলো ये তাহলে সেই রঘু আর হে মা রাজা ଏ ଲୋକଟା ଯାହା କହୁଛି ଏ କଥା କ'ଣ ସତ ହଁ ରାଜା ଏମାନେ କହୁଥିବା କଥା ସବୁ ସତ ହଁ ରାଜା ভগবানরা তোকে বুদ্ধি সুরতা আছে কি না তোর মুন্ডে গোবর আছে কি দই আছে এই হ্যাঁ এই ডোকরা আসছি দেখ না পারবি দেখনি তোকে সকল্লা অনরাইলা তোকে পাটা পরাইলা রেংসাই বুলাইলা তোকে টিয়া উঠাইলা 2 দিন গেলে উল্টা পাল্টি মারাইছিবে মুই তাকে চিতে নাই পারবি আসি আবে বাইটা বেশি কথা ন কই চুপচাপ এମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଯାଅ ନହେଲେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟା ଗୋଟା କରି ହାଣି ଦେବି ବେ কোট কইলো হরম চাদা যাও বাপা নিচে রখাই আমি তোতে খুয়াইবে মଣିଷ কলা এসর তু তো কে ভালো দিল আমি তো মଣିষরা তো আজ্ঞা সবে ଏବେ ବେଶୀ ପାଟି ନ କରି ଚୁପଚାପ ଚାଲିଯାଅ কোট কইলো ସେଦିନ ତ ମୋର ବଞ୍ଚିଗଲ ଅଛି ମରିବୁ ବେ ମରିବ কোট কইলো মো এটার চালি দিব আসিবে মো তোমার সহিত প্রতিশোধ নেବାକୁ আসছে ପ୍ରତିଶୋଧ ଦେବ হবে କ'ଣ କରିବୁ কোট করিবে କ'ଣ କରିବୁ কোট করিবে দেখো ତମେ ତୁ କ'ଣ କରିବ ଦେଖିବି ବା